Alright, hi everyone. So in this video, saya akan cover untuk the new chapter, which is chapter 8, Physics of Matters. Okay, so we have 4 subtopic in this chapter, which is have stress and strain, Young modulus, heat conduction, and thermal expansion. So my plan was in this week to finish all this 4 subtopic within our lab time, tutorials, and lectures as well. Okay, and all is gonna be online. Okay, because this week we're going to have on Wednesday I'm going to be on holiday already, so we're going to proceed this week for online, fully online. Okay, so we look for the 8.1 stress and strain. Okay, so in this subtopic kita ada another 4 new subtopic which is distinguish between stress and strain, and then analyze graph stress strain, then explain elastic and plastic deformation, and last we're going to look at the graph of force elongation. Okay, and then so the first one's gonna be, okay, kita nak kenal apa itu tensile dengan compressive stress. So basically stress and juga strain. So kita ada formula di mana kita ada formula untuk stress adalah formula untuk stress adalah kita dapat inilah stress punya simbol. Okay, adalah formula adalah F over A. Force, F stand for force, A for area, surface area. Okay, and this one adalah strain. Simbolnya sama juga sebab we have kind of like a similar symbols. Ataupun satu lagi sebab kita nak actually ratio for tensile. Ni nilai strain untuk for tensile lah. So kita dapat delta L over L naught, somehow like a ratio lah. Okay, so from here we can see that, okay, tensile stress. So basically tensile ni adalah basically kita stretch an object. Dia tak semestinya stretch ni kita cakap pasal getah ke any elastic tau. Everything yang every object semua akan ada tensile stress dan juga strain test. Okay, di mana tensile stress di mana consider a rod that initially has a uniform cross sectional area A and the length of L naught. So L naught ni lah kita punya initial kita ataupun original length lah. Okay, stretch the rod by applying the force of equal magnitude F, okay, but opposite direction. Okay, ini simbol ni adalah simbol perpendicular ya. Okay, because we apply kita punya force perpendicular tu dengan kita punya surface area. Okay, but opposite direction at the both end and the length of the rod will increase. Okay, stretch kat sini by amount of delta L as shown in figure. So delta ni adalah perbezaan di mana initial dan juga final. So delta L adalah okay, delta L adalah perbezaan dari hasil daripada L final tolak dengan L initial. Okay, itu adalah delta L. Okay, so and then kita tengok compressive stress pula di mana consider a rod initially has a uniform cross sectional area and a length naught. So compress the rod by applying to the force of equal magnitude F. Okay, this one masih lagi sama. Kita apply kita punya force to perpendicular to our surface area. At the end of board and the length of the rod will decrease. Okay, by the amount of delta L. Okay, beza tensile dengan compressive stress. Biasanya tensile ni kita nak tengok how much can it an object ataupun solid object boleh stretch. Maksudnya bila the way kita apply force ni lah kita tarik sini ke atas. Kalau this one vertical object ini, so satu tarik atas, satu tarik bawah. So kita ada dua force yang berbeza. So dia punya force adalah out of the object. Okay, sebab kita nak stretch the object. While compressive stress ataupun kita panggil tensile kat sini, tensile stress, compressive stress, okay, kita nak tengok kita punya objek ni how much can it compress. Macam kita ambil macam tu contoh mudah, sponge ke getah pun boleh, any kind of solid. Okay, so kita nak tengok how much can berapa banyak perbezaan dia kat sini yang kita nampak daripada hasil daripada kita apply force. So the way kita apply force for both tensile and compressive stress ada berbeza. So tensile kita outward of the object, while compressive adalah kita inward to the object. The way kita apply kita punya forces. Alright, okay. So tensile stress is defined as the ratio of perpendicular tensile force average to the cross sectional area. So bila cakap kita pasal ratio, so basically kita nak tengok sebab tu kat sini kita boleh dapat dekat sini delta L ataupun L sahaja. Tapi kat sini kalau kita pakai F over A, kita akan dapat satu unit, mana Newton per square meter. Okay,
So so F ni ada force X perpendicular to the cross section area, and then A adalah cross section area lah. Okay, macam ni kan, kita nak tengok area kita. Kalau untuk calculation kan, kita jangan nak main A yang ini. Bukan, kita tak nak A yang tu. Kita nak A yang dekat sini, di mana kita apply force tu. Itu dia masukkan dengan cross section area. Section area maksud section yang di mana part kita kenakan force tu. Macam ni kalau kita gunakan, kalau dekat sini surface yang lebar-lebar ni kan, kita tak guna pun, there's no force applied to that surface, so kita tak boleh guna tu untuk formula kita. Okay, ada beza tu kat situ Okay, so type of quantity, skala of quantity, and it occurs when equal or opposite force are directed away from each other. Macam cakap tadi, saya cakap, so the away from each other, kita dua forces, kita ada F1, F2, dua away from each other, dan out of the object itself, and cause the object to elongate. So elongate maksudnya macam kita stretch lah. In other words, much simple word adalah stretch. Okay, alright. And then compressive strength is defined as the ratio of the perpendicular compression force, okay, F to the cross sectional area. Okay, ini same thing, cuma kali ni kita apa yang beza adalah arah kita punya force. So this time it occurs when equal and opposite. This one is equal opposite force are directed towards each other. This one away from each other. This one kali ni adalah towards each other. Squeezing force and cause the object to compress. Okay, ini kita dah lama like tadi lah. Okay, so kita tengok lagi ada. So tensile strength is defined as the ratio of the increase in length delta L to original length L0. Okay, inilah tensile strength. Yang tadi ni kita beza tensile stress. Ni kita punya stress. Ini kali kita nak tengok kita punya strain. Okay, strain is defined as ratio increase. So kita basically kita nak dapat tengok ratio dia, perubahan dia. So kita nak tengok original dengan final, apa after kita dah compress atau kita dah stretch. Okay, so for tensile adalah after the stretch lah. Untuk strain adalah after, untuk compressive adalah after, selepas kita compress. So kita nak tengok ratio perbezaan dia. So tensile strain adalah kita punya simbol adalah macam ni. Okay, 3 terbalik sini So delta S increase in length, elongation lah. L in adalah final length, okay. L0 adalah original length. Okay, so formula delta L bagi L0. Okay, L0 initial length lah. Sama juga formula dekat sini. Okay, cuma in this time, sebab kalau kita tengok, kalau kita by logic, tensile kan, bila cakap pasal tensile, kita cakap dia stretch. So maksudnya kita punya initial akan lagi pendek, kita punya L final akan lagi panjang. Jadi bila dapat delta L kita kat sini, mana A final tolak initial, so kita akan dapat one positive value lah. Untuk compressive pula kita lain, kita dapat initial kita lagi besar, bila kita compress, so maksudnya length dia akan lagi lebih pendek. Jadi bila lebih pendek, so kita dapat formula tetap sama, di mana kita dapat final tolak dengan initial. So bila final kita lagi besar, final kita lagi pendek daripada initial, therefore kita akan dapat a negative value dekat sini. Okay, so sebab tu nanti kat sini, kat constraint ni, awak akan dapat satu negative value. Alright, yang ni will become negative value. So kita boleh tahulah, kalau kita dapat negative value tu, itu adalah compressive. Ataupun soalan tak semesti dia minta kita kira compressive, kadang dia boleh bagi information. Okay, the ratio between the delta L to original length was negative. This is this kind of value lah. Okay, sebab ni satu lagi ratio, bila ratio kita tak ada unitless, is unitless. Okay, sebab kita bagi dengan quantity yang sama juga, length dengan length juga. Okay, alright. So bending is a combination of tension and compression as well. So bending ni basically kita contoh kita ambil satu batang kayu ke ataupun any kind of rod. Okay, so kita put a force, bending force kat sini, therefore kat sini terhasilnya tension dan sini terhasilnya compression at the same time. Okay, so ada dua jenis stress yang terhasil dan juga strain yang terhasil, di mana kita ada satu kompresi dan juga satu kompresif juga. Sama juga kalau kejabatan dekat sini lah. Okay, so by analyze the graph stress and strain, so kita nak masuk second subtopic adalah kita nak tengok graph. Okay, graph untuk stress dan juga strain. Okay,
Ini di mana ni step objek adalah kita ini ada graf masing-masing tersebut, step objek ataupun step element, lebih kepada setiap jenis step any type of solid have a different graph. Tapi inilah general, di mana lain-lain adalah capability masing-masing punya elemen adalah berlainan. Okay, so kat sini kita nampak graf ni di mana kita bagi pada dua section. So the first section adalah kita tengok graf ni, line tersendiri. Okay, di mana elastic, dan second one adalah elastic deformation dengan plastic deformation. Okay, nanti kita go sikit di mana kita tengok. Okay, maksudnya beyond this point nampak ni untuk elastic deformation ni lah semasa dia objek kita ni masih lagi boleh kembali kepada original shape. Okay, di mana plastic deformation adalah mana selepas beyond point C ni, kita punya point tu adalah kita punya, bila kita apply force tu kan, more than dia punya capability beyond point C ni, maksudnya benda tu kita dah tarik, dia tak akan jadi macam original length balik. Okay, untuk ambil contoh paling mudah, kita tengok contoh pada getah lah kan. So kita satu getah dekat sini. Okay, so kita satu getah ni. So sini adalah L not original. Okay, di mana kita tengok kita ada banyak point. Kita ada point A, kita ada point B, kita ada point C, point D dan juga point E. Okay, kalau kita tengok di sini by different definition, by point A proportionality limit. Okay, from point O, kita dalam point O to point A adalah proportionality limit. Maksudnya bila kita stretchkan dia, kita stretch dia contoh dari point O ke point A kan. Kita tak kisahlah, as long dia tak lebih awak nak stretch sampai sini ke sampai sini pun tak ada masalah. As long the within point O to point A, dia itu adalah proportional limit. Maksudnya kita boleh tarik, tak ada masalah, tak akan jadi apa-apa, dia akan kembali pada original, tak akan terjadi apa-apa. Selagi dia masih jadi dekat point A. So contoh getah yang kita tarik ni from point original sampai kita tarik ke mana-mana A point sebelum point A, dia akan, lepas kita lepaskan getah tu, dia akan kembali pada original shape balik. So maksudnya dia masih within dia punya capability, strength dia lah untuk dia kembali. Masuk point B pula. Point B adalah elastic limit. Ini adalah lebih kita tengok. Ni bahagian O to A lah. The graph is straight line. Dia obeys Hooke's law di mana F equals to K delta L. Tapi kalau tahu F is equals to KS. Kalau tengok X tu basically adalah sama lah juga dengan delta L. Cuma in this case kita pakai delta L lebih senang. Perbezaan dekat situlah. So when the stress is removed, the wire returns to its original length. Wire experience elastic deformation. Masa cakap elastic deformation ialah dia kembali balik. It come back to original length. It returns. So itu yang dimasukkan ni elastic deformation. Dia masih lagi kembali kepada original length. Wire show elastic behavior. So maksudnya dia kembali balik kan. So dia elastic behavior. Point A is called proportionality limit. Beyond point A, stress no longer directly proportional to the strain. So basically dia cakap kita directly proportional, maksudnya as this one increase, so stress kita increase, kita punya ni sebab kita punya part CY adalah stress, dan kita part CUS part CS adalah stress, strain, part CY adalah stress. So proportional maksudnya directly proportional lah. So kita nampak satu straight line saja from point O to point A. So therefore anything beyond that, as kita punya stress increase, strain kita pun increase at a same boleh kata at the same phase lah. Dia tak ada yang tiba-tiba naik sikit dan stress akan turun sikit. So directly proportional dekat situ. Masuk point B. Point B adalah the point is called an elastic limit. Di mana along path OAB, when the stress is removed, the wire returns to its original line. Masih lagi dia returns to original line. Wire spread elastic deformation, wire show elastic behavior. Beyond point B, the wire permanently stretch. Di mana ini adalah point B adalah kita nak tahu ini maksimum dia. Within beyond point A, dia masih dia proportional. Lepas beyond A sikit, dia dah tak proportional sangat. Tapi dia masih dekat point B tu, sebelum point B, dia masih lagi boleh kembali pada original shape dia. Cuma itu B kita adalah kita bagi dunia maksimum.
maximum of the object yang dia boleh tahan, forces yang dia boleh tahan. Itu dia masuk elastic limit. So dia sampai situ je dia boleh jadi elastik. Beyond point B tu dia dah tak elastik dah. Dia akan jadi kembang. Dia takkan balik pada original length. Dia akan jadi dah panjang sedikit lah. Kalau kita contoh kita pakai stretch lah. Okay. And the point C adalah is called a yield point. Plastic deformation starts. Okay, ini adalah phase yang berbeza di mana kita start plastic deformation start. Di mana kita punya objek tu dia takkan kembali kepada original length dah. Okay. Okay, the planes of the atom slide across other resulting in sudden increase in elongation and the wire thins uniformly. Ini maksudnya contoh tadi kita pada sini. Okay, let's say kita point B, point A dekat sini, point B dekat sini. Okay, sekejap. Okay. So, let's say kita punya original length sampai dekat ni, L0 dekat sini. So, kita stretch up to point A dan point B. Okay, dia masih lagi kembali pada original length. Masuk point C di mana dia cakap the planes of the atom slide. So, kat sini bila kita tahu solid adalah kita ada atom kan. So, bila kita stretch beyond point B ni, okay, dia dah start jadi kurus. Kita banyak getah awak sampai nak sini kan. So, kita punya atom ni dia akan cuba slide kat sini. Sebab kita punya space dah makin panjang. So, somehow bila dia bergerak sekali, so kita punya atom pun akan bergerak sekali. Sebab it's a solid. So, everything, even it's not solid, liquid or gas, everything has an atoms. Okay? That's what you have learned in chemistry lah. Okay? Okay, so the wire has permanent extension from OP when the force is removed. So, bila up to point, sebelum point C lah, between point B to C, okay, kalau kita dah tarik sampai between point B to C, kita punya shape sekarang, kita punya object dah tak akan kembali kepada original length. Dia akan stay in between point B to point C. So, dia punya C ni, dia masih tak putus lagi, cuma dia takkan kembali kepada original length. Okay, up to point C ni, dia border sebelum putus. Okay. Okay. So, kita tengok bahagian C to D pula. Bahagian C to D. C to D panjang sikit dekat sini. Di mana C to D kita panggil. Point D adalah maximum force stress point. So, inilah bahagian maksimum yang dia boleh tahan. Dia boleh tahan untuk sampai dia boleh panjang. Okay. Lepas beyond point C to D ni, kalau kita tarik lebih pada D ni, dia akan start putus. Dia akan crack ke, dia akan putus ke, dia akan pecah ke. Itu yang akan jadi selepas beyond point D. So basically point D ni adalah maksimum dia lah. Maksimum dia boleh tahan. Okay, beyond point D, after point D, the wire thins and neck up form. Ini dia masuk neck dekat sini. Maksudnya dia jadi tiba-tiba kecil. Contoh ini, force, kalau contoh sini, satu force akan tarik ke sini, satu force akan tarik ke sini. So bila kita tarik sampai tengah-tengah tiba-tiba kan, benda tu akan jadi kurus kejap. Jadi kurus sampai dia pop kat sini. Sebab dia dah beyond point D, dia akan jadi putus lah dekat sini. Kalau kita bayar getah lah, awak tarik, akan putus kan. This is what happen beyond point D. Alright. Okay. From point D to E, the diameter of the wire become extremely small and uneven. The wire experience plastic deformation. Okay. Point E is breaking point lah. So wire breaks and fractures. So at point E ni, okay, basically ini memang dia dah hancur dah. Sebab tu dia ke bawah kat sini. Kita naik je stress je, tapi strain tak ada benda. Kita naik kita punya strain, tapi there's nothing. Kita punya strain akan makin menurun dari point D to point E. Okay, so basically D ni adalah point kita maksimum maksimum untuk kita punya objek untuk tahan. Beyond point D, okay, from point D to E tu, okay, benda kita punya point adalah dah masalah, dah pecah. Okay. Okay, ini kita tengok point from point to point. So, tapi line deformation, line bentuk, line objek akan line bentuk. Kadang dah tak sampai point C. Mungkin sampai point A and point B je. Macam contoh kita cakap kaca. Kaca paling kurang sampai C je kot dia boleh tahan. Sebab dia kejap je. Kalau kita kaca bukan boleh tarik banyak sangat. Tarik pecah lah. So, kita punya point tu mungkin dekat C je. Tapi masuk ke plastic deformation. So kita ada nampak ni, kita ada dua phase. Kita ada elastic deformation dan juga plastic deformation. Itu dari mana? Kita ingat elastic deformation adalah kita punya objek tu bila lepas kita stretch, kita apply force, dia masih lagi boleh kembali kepada original length. Untuk plastic deformation, dia takkan kembali kepada original length balik. Okay? Alright. This is what graph stress and strain is all about. Alright?
Nanti awak boleh tengok all different explanation dekat sini. Awak tak faham lagi. Okay. Alright, so explain as elastic and plastic deformation. Ini sudah explain tadi. So just go through sikit je. So a deformation is a change in size or shape of an object. Itu dia maksudkan deformation. So kita ada perubahan dekat kita punya size of the object itself. Okay, so an elastic deformation is a change in object shape or size in which object will return to its original size when the stress or force is removed. Okay, while a plastic deformation is a change in object shape or size in which the object will not return to its original size when the stress or force is removed. So basically apa yang saya telah explain dekat atas tadi lah. Okay, alright. So the comparison between elastic and plastic deformation. So elastic deformation, a temporary change in object size, in object and size. A permanent change in object size. So basically on opposite way lah kita nak tengok perbezaan dia kan. So elastic dia kembali, plastic dia tak kembali pada original size. Okay. So the object return to its original size when the stress is removed. Okay. Ini actually kind of the same thing lah. Size dia cakap pasal size yang shape je. Okay, it behaves within the elastic limit. So it occurs when the object is deformed beyond its elastic limit. So ini nak cakap dia boundary lah. Yang tadi kita nak tengok elastic limit tadi kita adalah sampai dekat point B tadi. Elastic limit kita. Okay, beyond point B tadi kita dah masuk dekat kita punya deformation. So basically this point nak cakap dia punya zone dia dekat mana je. Okay, so it does Hooke's law and this one does not lah. So Hooke's law tadi sebab kita dah cakap elastic kan. So the elasticity dia sebab dia dah, kalau beyond point C tu dia tak elastic dah. Beyond point B dia tak elastic dah. So the energy stored during elastic deformation is fully recovered when the force is removed. Okay, the energy is converted into heat during plastic deformation. So basically sebab kita dah punya tadi dah stretch tadi, shape dia dah berubah, size dia pun dah berubah, dia punya length dah berubah lah basically. So kita punya one part of energy kita dah terhasil, dah terhilang kepada surrounding kita, which is usually kita ambil contoh paling senang adalah heat lah, heat itself. Jadi surrounding energy ni macam kita angin, okay, heat ke, macam friction. Okay, friction kita mostly of energy kita terhasil banyak energy yang daripada friction terbuang macam dia terbuang kepada surrounding seperti heat lah kebanyakannya. Okay, occurs in origin OB and the stress. Okay, ini occurs in region C to E lah. Alright, ini perbezaan dia saja. Okay. So analyze graph of force elongation F delta F for brittle and ductile materials. So brittle and ductile, kita nak tengok apa maksud brittle. Brittle ni maksud barang yang mudah pecah lah. Untuk ductile lah barang yang elastic potential dia tinggi. Okay, so macam brittle material kita tengok kat sini. Okay, brittle material macam contoh kaca je lah. Sebab cakap di graph sini, okay, sampai point ni, sampai point sini saja. Brittle maksudnya, brittle material ni kalau awak nak faham kan, brittle adalah barang yang mudah pecah ataupun elastik. Okay, dia rapuh lah, senang cerita. Brittle ambil senang, brittle rapuh lah, lebih senang kita ambil macam tu. Ductile material ni dia punya, kita punya elastik tinggi. Alright, so therefore tengok graf kita panjang sikit lah. So ada perbezaan macam saya cakap tadi. So setiap objek akan ada berbeza-beza graf. So kita tengok berdepends pada objek kita lah. Kalau dia more ductile, kita punya graf akan jadi lebih panjang. Kalau kita punya material adalah dah very brittle atau sangat rapuh, senang patah, senang putus, so kita punya graf pendek je lah, tak panjang pun. Tak semestinya dia tak semestinya dia akan sampai dekat point D tu, point E juga. Okay, dia cepat je boleh putus. Okay, so Y adalah yield point. Okay, ultimate U adalah ultimate point, F adalah fracture point kita. Okay, so nak cakap yield point ni sampai sini dia boleh yield, and then U adalah dia punya ultimate strength. So ini tadi berbeza, itu tadi adalah graf kita stress and strain, kali ini adalah force dan juga delta L. So ini awak baca dia, as forces increase, kita punya elongation kita pun makin increase. Okay,
So bila kita tarik force tinggi-tinggi banyak kan, kita punya data L sampai sini je boleh go maximum. Ini force kita tarik tinggi, dia boleh pergi panjang lagi. Okay, tu beza dia. Okay, so brittle material can withstand a little or no plastic elongation. Okay, ini maksudnya kalau kita tengok ni dari sini kita tak sampai pun plastic deformation. Kat sini adalah elastic deformation. Okay, so kita can withstand little or no plastic elongation at all. So does not experience plastic deformation, only experience elastic deformation. Okay, the material breaks just after the elastic limit reach the yield point. So kat sini dia dah start break dah dekat sini. Lepas daripada point Y ni dia dah start kita panggil yield point dia lah, maximum point dia lah. Dia dah start tak kembali pada original length, tapi macam dia dah start break terus lah. Dia tak sampai pun elongation. Maksudnya dia tak stretch pun. Dia lepas tu pop, dia terputus terus. Okay, the ultimate strength is coincident with the fracture point. Okay, so kat sini kita U dengan F ni pada at the same point lah. Okay, so no necking occurs. So macam saya cakap tadi, sebab dia brittle, dia tak sempat pun dia nak stretch sekejap. Dia boleh stretch tapi up to one certain point saja. Dia takkan jadi neck pun. Dia takkan jadi tiba-tiba macam kita tahu ambil getah kan. Macam tadi kita tengok yang necking dekat sini. Ni tadi. Okay, necking sini. Dia takkan jadi pun necking ni. Dia kita tarik, pop, dia terus putus. Dia putus as a whole. Itu adalah brittle materials. And then example material adalah glass lah. Ini yang siap. Okay. And then kita tengok untuk ductile material can withstand large elongation even after it has begun to yield. Okay, kat sini kan yield point lah. Okay, there is a long region between the yield point and point Y and the ultimate strength at point U. Okay, ultimate point strength ni basically kita nak tengok itulah paling maksimum dia. Okay, so it undergoes both elastic and plastic deformation. So kita ada elastic and plastic deformation. Mana kalau kita tengok sini adalah sini sampai sini. So ini adalah elastic. So ini adalah plastik. Tapi sebenarnya saya tak boleh pakai sangat lah untuk elastic dan plastic deformationnya, sebab kita hanya boleh tahu dekat graph stress and strain. Ini hanyalah graph adalah force dengan between force and juga elongation. Alright. So dia tak sama Walaupun kadang awak tengok dia punya graph bentuk lebih kurang, tapi hanya lain sebab berbeza kuantiti. So sini adalah force, sini adalah elongation. Okay, so and then there is a long region between the ultimate strength point U and the fracture point, in which the cross-sectional area of the material is decreasing rapidly and necking is occurring. Okay, kali ni kalau more ductile materials, kita ada necking akan jadilah. So macam ni kalau the material breaks after experience plastic deformation. So example material steel, copper ataupun aluminium. Okay, macam ataupun getah lah salah satunya, rubber. Okay, so basically that's most everything apa yang awak belajar untuk 8.1. Okay, ini kita awak tengok contoh sajalah. Okay, so a cylindrical block is 30 cm long and has a circular cross section 10 cm in diameter. Okay, diameter, so dia bagi ini ialah diameter kita. So ataupun kita punya radius adalah 10 cm. Okay, it carries a total compressive load of 70 kilonewton. Okay, and under this load is contracted by 0.02 cm. Calculate the compressive stress and compressive strain. Okay. So kita nak kira stress dulu. So stress kita dapat adalah F bahagi A. Yang mana F adalah dia kata compressive load. So kita letakkan compressive load dekat sini 70 kilonewton. Okay, 70 kilonewton bahagi dengan kita punya area, cross section area guys. Kalau awak tengok ini silinder kan. So yang kita apply force adalah dekat kita punya surface atas sini sahaja. So kalau kita tengok yang hijau region tu adalah circles. Bila circle kita boleh pakai pi r squared, ataupun awak boleh kalau nak pakai diameter by d over 4 squared. D squared sahaja. Okay, d over 4. Ya, tak ada salah, tapi kita punya nak cross section area untuk circle taklah, biasanya saya pakai pi r squared.
Yang formula pi r squared ni yang awak kena hafal lah. Objek-objek punya macam rectangle apa, sorry untuk rectangle apa, untuk rectangle apa, rectangular apa, tu awak sendiri kena ingat lah. Yang tu takkan bagi dalam exam. Yang bagi dalam exam hanya ini sahaja dan juga ini. Okay, ini masuk sajalah. Pastikan semua dalam SI unit. SI unit, okay. So ini adalah load contract ni adalah kita punya delta L. So inilah perbezaan kita. Kali kalau dia bagi dia tak bagi delta L, contoh dia bagi initial dengan final, so awak kena cari dulu kita punya delta L berapa. Sebab formula untuk strain adalah delta L bahagi dengan L0. So 0.02 lah. So ingat sebab kat sini adalah kita punya adalah compressive. Dia mention kat sini compressive stress dan juga compressive strain. So therefore 0.02 adalah negative value. Okay, so jawapan awak final mesti dalam negatif baru betul. Macam saya cakap tadi, tak semestinya dia bagi, dia tak mention pun negatif atau positif. Biasa dalam ayat kat sini dia tak mention negatif atau positif. Awak sendiri kena figure out sama ada positif. So keyword nak tahu dia nilai ni ada negatif, dah ada cakap compressive kat sini. Kalau dia cakap opposite of stress strain tadi, stress strain pula. Macam tadi kita ada ni apa tadi? Tensile. Kalau kita ada tensile, dia cakap dimension ni tensile, so data L kita adalah positif. Okay. Dah terlebih lah. Okay, sampai sini saja. Okay, example 8. Oh sorry, saya terskip 82 terus. Tapi ya, still same thing lah. Okay. Then next video kita masuk 8.2. Thank you everyone.